मु आज्ञा नारायण चंद्र नायक जन श्रमिक नेता आज्ञा ओडिया अस्मिता कहीकि सरकार आइले सरकार मु आज्ञा प्रथम आपण को पचार चाहूँ आपण मध्यम जो राज्यपाल पुओ जो तार जो ग्रुप जो तांकर जो मद पीकी से 4-5 जन जो ओडिया अफसर टाक मारे मारिबा सहित ता स्त्री एफआईआर देछि से एफआईआर देछि किंतु तार पुलिस ताको अरेस्ट कलानी सांबादिक बंधु मैंने जिते पचारती आईन मंत्री की जे आज पर्यंत कौन पर अरेस्ट करा जाउने आईन मंत्री कहले सेटा जिलापाल तदंत कर माध्यम बुझा चाहूँगी जदि जड़े माड़ खाई थाना एफआईआर देला जड़े सरकारी कर्मचारी पुणी सी ताकू आईन मंत्री आमर पृथ्वीराज हरिचंदन कहते एटा जिलापाल तदंत कर कौन आज्ञा जड़े माड़ खाई थाना एफआईआर देने से ताकू जिलापाल तदंत करेंगे ना से राज्यपाल पुओ बोली तापर भी मु आईन मंत्री को आपण माध्यम पचार चाहूँगी राज्यपाल बदली हो बीजेपी जा मंत्री हो सारे आज पर्यंत से जो पुलिस अफसर जो अफसर माड़ खाई आज पर्यंत आज्ञा तार न्याय मिलला कि ये आज्ञा हूँ ओडिया को बाहर राज्यर लोक आसिक कुकुर भाया पिटिले ताकू आज्ञा ये जो ये सरकार जो आईन मंत्री कहते जिलापाल आज पर्यंत गोटे ओडिया लोक को बाहर राज्यर लोक मैंने आसिक बाड़े से राज्यपाल पुओ बोलिकी से ओडिया माड़ खाई न सुधा हेतु आज्ञा ओडिया अस्मिता कुआड़े गला ये आज्ञा गोटे कथा आज्ञा मु आज्ञा कहूँ चाहूँगी आपण माध्यम जो राष्ट्रीय सभापति आईते सी कहले समस्त को लेकिन चल जे पताका मारुची जो कर्मी तांको भी धरिकी चल आज्ञा मु राष्ट्रीय सभापति के आपण माध्यम पचार चाहूँगी मुख्यमंत्री अच्छा होम विभाग दायित्व रे आईन मंत्री अच्छा पृथ्वीराज हरिचंदन आज्ञा ये जो सालेपुर आठगढ़ रे आज्ञा से पुणी बाड़ौं किए जान ऑफिस गंडगोल कर आज्ञा बीजेपी जो मैंने प्रार्थी होते हारी जापर आज्ञा से गंडगोल कर जो बीजेपी मु नीतीश नवीन को पचार चाहूँगी आपण आसते तलिया कर्मचारी को ना आपणकर पराजित कैंडिडेट बीजेपी प्रार्थी से माने दल बल नहीं आज्ञा गंडगोल करुँच आज्ञा देखो सालेपुर आठगढ़ पराजित बीजेपी प्रार्थी अरिंदम राय और अजय बारिक सी आज्ञा टांगी चौदार ब्लॉक ऑफिस भितर पशिले से वीडियो को शोधिले से आज्ञा गेट भांगिकी से दल बल नहीं जाऊँ से आज्ञा जड़े जाऊना दल बल नहीं गेट भांगिले वीडियो जहाँ शोधिले जो मैंने ओडिया अस्मिता कथा कहते ओडिया महिला मानक स्थान स्तर आक्रोश आंदोलन करुँच जड़े आज्ञा महिला कर्मचारी की राय से जो अजय बारिक आज्ञा से झीटा को जो भाई भाव अश्लील भाव व्यवहार कले एमाने काले नारी जाति की सम्मान दियंती तुम्हें नारी जाति की सम्मान दियो जड़े महिला कर्मचारी ताकू तुम्हें दीदी जन एमएलए प्रार्थी पुणी बीजेपी दलर सरकारी दलर तुम्हें अच्छ तुम्हें टिकेट पाई हारी जाइछ तुम्हें माने जदि गंडगोल कर गोटे ब्लॉक ऑफिस रे पशि वीडियो को शोधिवा जड़े महिला कर्मचारी की शोधिवा आज्ञा से काम बंद कर से माने आज पर्यंत आज्ञा से जो टांगी चौदार केस आज पर्यंत आगे से ब्लॉक ऑफिस रे आज्ञा किसी कार्यानुष्ठान पुलिस नेलानी कि कहीं नौने जेहेतु मुख्यमंत्री अच्छा होम विभाग दायित्व रे सी कहीं जड़े महिला कर्मचारी की वीडियो को जी गेट भांगिकी सोधासोधी कले 70-80 जन लोक से कहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्टेप नौना ना दलर 2 जन पराजित प्रार्थी बोली आज इनकाउंटर कर जो मैंने दुष्ट गुंडा गर्दी करुले कि खराब काम करते भल अच्छे किंतु आपण जो गुली कनकाउंटर करण को पराजित एमएलए प्रार्थी माने जो टांगी चौदार ब्लॉक ऑफिस पशिकी जो अरिंदम राय जो अजय बारिक जो गंडगोल कले पुलिस आज पर्यटन कहीं अरेस्ट करने सी पुणी से ब्लॉक ऑफिस काम कलम छाड़ आंदोलन कर ये आज्ञा गोटे कथा आपण आज्ञा देखु राजनगर सेमती आज्ञा पराजित प्रार्थी जे ललित बेहरा सी दल बल नहीं वीडियो उपर को आज्ञा लैपटॉप फोकाड़ा सहित दुनिया गंडगोल कला वीडियो सांगे सी एफआईआर देला आज्ञा आज पर्यटन अरेस्ट होती कि से गोटे कथा
ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରର BMSର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇକି ଘୋଷାରିକି ବାଡ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫଳ ମିଳିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହିଲା ମୋତେ ସଭାପତି ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଖାଇକି ଶୋଇମି ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଡେମ୍ କେୟାର ତାଙ୍କ ବିଜେପି ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜେପି ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଥା ଉଠେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶା 3 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଓଡ଼ିଶାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଦଳର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ପରାଜିତ MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି ସେ ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା କୋର୍ଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଟିରେ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସେ କି ସାକ୍ଷାତ ଜାମିନ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାମ ବନ୍ଦ 3 ଦିନ କଲା ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଟାକୁ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଗଡ଼େଇକି ପିଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷାତ ଜାମିନ କାହିଁକି ନା ଆଇନ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ବାହାରିକି ଆଇଲେ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନୀତିଶ ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପି ବାଲା ଯାହା କଲେଣି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପଶିକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାଜିତ MLA ଦଳ ବଳ ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲଟ ଫୋକାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଶାସନ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପତାକା ଧରିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବ ଠିକ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ପରାଜିତ MLA ମାନେ ଦଳ ବଳ ନେଇ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି କାଉ ଲଟ ପକାଇଲେଣି କେଉଁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ କଲେଣି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କନେ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ହୋମ୍ ବିଭାଗରେ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ କ୍ଷେତ ଯଦି ବାଡ଼ ଖାଇବ ଏ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଷେତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଡ଼ ଖାଉଛି କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ବାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତକୁ ଖାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ସେ ରକ୍ଷକ ଆଜି ସବୁ ଅଫିସରେ ପଶିକି ସେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ହେଉ BDO ହେଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚାବି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ କାମ ବନ୍ଦ କନେ ବେଜିତ କନେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ବନ୍ଦ କନେ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡୁ ସରକାର ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହୋମ୍ ବିଭାଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପରାଜିତ MLAକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳର ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଶଲ ଲଗାଇ ଧକ୍କା ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ଆଣି ବାହାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 700 ଲୋକଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆମ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ 700 ଯଦି ଆମେ 700 କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବିଧାନସଭା ଦୁଆରେ ବସିନୁ ଯଦି ଆମ ନାଁରେ 700 ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲ ଆମେ ମାଓବାଦୀ କି ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ 700 କଂଗ୍ରେସ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେଲ ଆଜି 3ଟା ବ୍ଲକରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପି ନେତା ବୋଲି ତାକୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଏ କୈଫତ ମୋହନ ମାଝୀକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିଗଲେଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ।